Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Bien-aimés en Christ, ich begrüße euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Herr, ich bedanke dir für diese wunderbare Tag, die du uns gewährt hast. Seigneur, je te dis merci pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Danke für deine Liebe zu uns Merci pour ton amour vers nous. und danke für das, was du heute für uns vorhast. Et merci pour ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Bevor wir alles anfangen, wie gewohnt, lass uns anher ein Lied singen. Comme d'habitude, avant que nous commencions, nous allons chanter une chanson pour louer l'Éternel. Amen. Amen.
Vater Gott, wir danken dir. Dieu Père, nous te disons merci. Vater Gott, wir geben dir die Ehre. Dieu Père, nous te rendons gloire. Danke für deine Anwesenheit mitten unter uns. Merci pour ta présence parmi nous. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Wir danken dir für das vergossene Blut, für die Vergebung der Sünde. Nous te disons merci pour le sang coulé pour l'expiation de nos péchés. Wir danken dir für deine unendliche große Liebe. Nous te disons merci pour ton amour infini. Danke, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Heiliger Geist, wir danken dir. Saint-Esprit, nous te disons merci. Wir heißen dir willkommen mitten unter uns. Nous t'accueillons le bienvenu parmi nous. Wir geben dir absolut Freiraum. Nous te donnons toute la liberté. Komm und tu, was du vorhast. Viens et fais ce que tu as prévu. Denn wir wissen, ohne dich schaffen wir nicht. Car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Ohne dich sind wir eine Niemande. Sans toi, nous ne sommes personne. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Wir danken dir für das, was du heute für uns vorhast. Nous te disons merci pour ce que tu as préparé pour nous. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Heute werden wir über Zeugnis sprechen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le témoignage. Zeugnis geben. Donner un témoignage. Unser Herr Jesus Christus wünscht sich, dass wir von seiner Größe und Güte in unser Leben bezeugen, seinen Namen bekannt zu machen, seine Macht zu teilen und seine Liebe zur Menschheit zu zeigen. Notre Seigneur Jésus souhaite que nous témoignons de sa grandeur et de la bonté de Dieu afin de faire connaître son nom, de partager sa puissance et de montrer son amour pour l'humanité. Heute haben wir eine Geschwister in Christus. Sie hatte ein sehr erbauliches Zeugnis, das sie mit uns teilen möchte. Aujourd'hui, nous avons une sœur en Christ avec nous qui a un témoignage très édifiant à partager avec nous. Aber bevor wir das Zeugnis für die Geschwister hören, Mais avant que nous écoutions les témoignages de la sœur, lass uns zuerst in der Bibel sehen, was die Bibel über Zeugnis sagt. prenons le temps de voir ce que la Bible nous dit sur le témoignage. Wir werden einige Bibelstellen lesen, wo Jesus uns über Zeugnis spricht. Nous allons lire quelques passages bibliques où le Seigneur Jésus nous parle du témoignage. Amen. Amen. Wir lesen Johannes Kapitel 15, Vers 27. Ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus von Nazareth. Und ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Amen. Amen. In Markus Kapitel 5, Verse 18 bis 20 sagt, Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubt es ihm nicht. Er sagt, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und berichtet im ganzen Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hat. Alle staunten. Amen.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Amen. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Marc, chapitre 5, verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur ce qu'il t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Dans le nom puissant de Jésus. Halleluja. Amen. Jesus hatte einen Mann geheilt. Jésus avait guéri un démoniaque. Und der Mann möchte bei Jesus bleiben. Et celui-ci voulait rester avec Jésus. Aber der Herr sagt zu ihm, nein, geh nach Hause und erzähl deiner Familie, was Große der Herr in deinem Leben getan hat. Mais le Seigneur ne lui permit pas et lui demanda d'aller dans sa maison et raconter aux autres tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Der Herr Jesus Christus wünscht sich, dass wir bezeugen. Le Seigneur Jésus veut que nous témoignions, Dass wir Zeugnis geben für das, was er in unser Leben getan hat. que nous donnons témoignage sur ce qu'il a fait dans notre vie. Was macht unser Zeugnis im Leben anderer? Qu'est-ce que fait notre témoignage dans la vie des autres? Wenn wir Zeugnis geben, Lorsque nous donnons un témoignage, unser Zeugnis erbaut andere. notre témoignage édifie les autres. Unser Zeugnis stärkt andere. Notre témoignage fortifie les autres. Wenn wir ein Zeugnis geben, Lorsque nous donnons un témoignage, der Heilige Geist benutzt unser Zeugnis, um andere Schwestern und Brüder zu heilen, zu befreien, zu lehren, zu stärken. le Saint-Esprit utilise notre témoignage, notre histoire pour enseigner, guérir, toucher, délivrer un frère ou une sœur. Halleluja. Amen. Jetzt werden wir das Zeugnis von unserer Schwester hören. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de notre sœur. Liebe Schwester Florence, was hat der Herr Jesus Christus in deinem Leben getan und du möchtest heute mit uns es teilen? Sœur Florence, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie et que tu aimerais le partager avec nous? Tout d'abord, je remercie notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Zuerst möchte ich der Herr Jesus Christus bedanken für alles das, was er in meinem Leben getan hat. Dans la vie de ma famille In meiner Familie et dans la vie de tous ces enfants dans le monde entier. und im Leben aller Kinder Gottes in der ganzen Welt. Mon témoignage est ceci. Meine Zeugnis ist dies. Lorsque j'étais enceinte de mon premier fils, Als ich von meinem ersten Sohn schwanger wurde, j'étais encore toute jeune sans expérience. ich war noch sehr jung, erfahrungslos. Mais j'étais très contente et j'attendais cet enfant avec une grande joie. Aber ich war sehr glücklich und erwartete das Kind mit einer großen Freude. Pendant le temps de la grossesse, Während der Schwangerschaft j'étais souvent malade. wurde ich immer krank. Malgré que j'étais très jeune, Obwohl ich sehr jung war, j'avais la tension artérielle très élevée. ich hatte hohen Blutdruck. J'avais passé la majorité du temps à l'hôpital. Ich hatte die meiste der Zeit im Krankenhaus verbracht. Et j'avais eu peur que cela pourrait agir sur mon bébé. Ich hatte Angst, dass auf meine ungeborene Kind wirken können. Je priais et demandais à Dieu de garder mon bébé en bonne santé. Dann bete ich und bitte der Herr, mein Kind, mein ungeborene Kind gesund zu halten. Compte tenu de mon état de santé, Aufgrund meiner Gesundheit, les médecins avaient décidé d'enlever l'enfant avant la date prévue pour l'accouchement. die Ärzte haben sich entschlossen, das Kind vor dem Geburtstermin
rauszunehmen. Et j'ai été opérée et l'enfant était né prématuré. Dann wurde ich operiert und das Kind wurde früh geboren. J'étais très contente de voir mon premier enfant et j'ai remercié le Seigneur d'avoir exaucé ma prière. Ich war sehr glücklich, mein erstes Kind zu sehen und Gott bedanke, dass mein Gebet erhört hat. 3 jours après l'accouchement, 3 Tage nach dem Geburt, mon bébé était tombé malade. mein Kind wurde krank. Tout son corps était devenu jaune. Alles seine Körper wurde gelb. Les médecins m'ont dit ceci. Die Ärzte hatten mir Folgendes gesagt. Oh jeune maman, nous allons vous séparer avec votre fils car il est malade et nous allons le transférer dans une autre clinique des enfants. Junge Frau, wir werden sie mit ihrem Sohn trennen, weil er krank wurde und wir werden ihn zur Kinderklinik bringen. Mais vous allez rester ici. Aber ihr werdet hier in diesem Krankenhaus bleiben. J'ai répondu au médecin que Ich hatte die Ärzte folgendes Antwort gegeben. je ne peux pas laisser mon bébé seul, mais je veux l'accompagner. Ich kann mein Kind nicht alleine lassen, aber ich möchte ihn begleiten. Arrivé à la clinique, Als wir in der Klinik ankamen, ils ont voulu lui donner de l'infusion, mais ils n'arrivent pas à trouver ses veines. sie möchte ihm Infusion geben, aber sie konnte seine Vene nicht finden. Les médecins avaient fait de leur mieux, mais en vain. Die Ärzte haben ihr Bestes getan, aber vergeblich. L'enfant pleurait Das Kind weint. et je n'arrivais plus à supporter et à voir comment mon bébé souffre. Ich konnte nicht mehr ertragen und nicht mehr zusehen, wie mein Kind leidet, Car il a été plusieurs fois piqué pour trouver ses veines, mais sans succès. weil wurde mehrmals gestochen, seine Vene zu finden, aber erfolglos. D'un seul coup, j'ai compris que ce qui se passe n'est plus normal, Auf einmal wurde mir klar, dass das, was geschehen ist, nicht mehr normal mais ist, plutôt un combat spirituel qui se déroule. sondern ein mächtiger Kampf, ein geistlicher Kampf, die stattfindet. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Und dann hatte ich angefangen, der Herr zu beten. Je demandais à Dieu de venir au secours à mon fils. Ich hatte Herr gebetet, meinem Sohn zu helfen. Et je pleurais très fort. Und ich hatte immer laut geschrien, geweint. Dieu a exaucé ma prière. Gott hat mein Gebet erhört. Les médecins avaient enfin réussi à trouver ses veines. Die Ärzte haben endlich geschafft, seine Vene zu finden. Et j'étais très content et remercié le Seigneur. Und ich war sehr glücklich und hatte Herr bedankt. Après tout cela, Nach allem das was, je me suis retournée à l'hôpital et l'enfant était resté seul à la clinique. kehre ich zurück in das Krankenhaus, wo ich war. Und meine Kind blieb alleine in die Klinik. Je venais tous les jours le voir. Ich kam jeden Tag meinen Sohn besuchen. Une semaine après, Eine Woche später, mon fils devait quitter la clinique. mein Sohn muss die Klinik verlassen. Les docteurs et les professeurs étaient venus me voir et m'ont dit ceci. Die Ärzte und die Professoren kamen und sagten mir Folgendes. Jeune maman, aujourd'hui ton fils va quitter la clinique. Junge Mutter, heute ihr Sohn wird die Klinik verlassen. Et j'ai répondu, waouh, Dieu merci. Und ich hatte geantwortet, wow, Gott sei Dank. Ils ont continué en me disant ceci. Dann hatten sie mir weiter gesagt, Nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. wir hatten eine schlechte Nachricht für dich. Selon toutes les analyses que nous avions faites, Laut aller Untersuchungen, die wir gemacht nous haben, avions trouvé que ton fils est un sourd muet. hatten wir festgestellt, dass dein Kind gehörlos ist. Il ne pourra jamais entendre ni parler. Könnte in sein Leben niemals weder sprechen noch hören. Et je les ai posé la question, Und hatte ich ihnen folgende Frage gestellt. n'y a-t-il pas d'autre possibilité pour que mon fils puisse entendre et parler? Gibt es keine andere Möglichkeit, dass mein Sohn hören und sprechen kann? Ils m'ont répondu non, ils ne peuvent rien faire parce que l'enfant est né ainsi. Dann hatte sie mir geantwortet, nein, sie können nichts tun, weil das Kind irgendwie so geboren wird. Ils m'ont remis une carte d'identité des sourds
mir en me disant, Dann hatten sie mir einen Ausweis der Gehörlose gegeben und mir gesagt, que l'enfant ne pouvait pas aller dans un jardin d'enfants ou une école normale, mais plutôt weil das Kind nie in die normale Schule gehen konnte oder normale Kindergarten gehen, mais plutôt un jardin d'enfants ou une école de sourds-muets. sondern eine Kindergarten oder eine Schule der Gehörlosen muss das Kind gehen. Donc, cette nouvelle m'a enlevé toute ma force. Diese Nachricht hat mir alle meine Kräfte entzogen J'ai commencé encore à pleurer und hatte ich wieder angefangen zu weinen. et j'ai crié très fort à Dieu. Und dann hatte ich sehr laut an Gott geschrien. Oh Père, Père, pourquoi moi encore? Dann hatte ich laut geschrien, Vater, Vater, warum? Pendant la période de la grossesse, j'avais des problèmes. Während der Schwangerschaft hatte ich Probleme. Pendant l'accouchement aussi des problèmes. Während der Geburt auch Probleme. Et maintenant où je dois quitter l'hôpital et rentrer avec mon bébé, mon premier-né à la maison avec joie et en paix, Und jetzt, wo ich die Klinik verlassen muss und nach Hause gehe mit meinem Sohn, meinem neugeborenen Kind in Frieden und auch in Ruhe, voici un autre encore pire. jetzt kam ein anderes Problem noch schlimmer als die vorherige. Je suis rentrée triste avec mon bébé à la maison. Dann bin ich ganz traurig mit meinem Kind nach Hause Et j'ai gegangen. gardé ce diagnostic dans mon cœur. Und ich hatte diese Diagnose in meinem Herzen bewahrt. Je n'ai rien dit au père de l'enfant ni à ma famille. Ich hatte niemandem davon erzählt, weder der Vater, das Kind noch meine Familie. En ce moment, j'étais catholique. In dieser Zeit war ich katholisch. Je n'avais pas de notion de la Bible ni de la prière. Ich hatte keine Kenntnis von Bibel und Gebet. Mais le Saint-Esprit a mis ses paroles suivantes dans mon cœur. Aber der Heilige Geist hatte in mein Herz folgendes Wort hineingelegt. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, celle de Dieu commence. Wo menschliche Intelligenz oder Weisheit aufhört, die von Gott fangen an. Là où l'homme est limité, Dieu se révèle comme un Dieu illimité. Wo Mensch begrenzt ist, Gott offenbart sich als unbegrenzter Gott. Je me suis rendue avec mon bébé à l'église cathédrale de Dôme. Da bin ich mit meinem Sohn, meinem Kind, in die katholische Kirche am Dom gegangen. Et j'adressais cette prière-ci à Dieu. Und hatte ich folgendes Gebet an Gott gerichtet. Père, je sais que tu es un Dieu qui ne commet pas d'erreur. Vater, ich weiß, dass du ein Gott bist, der keine Fehler macht. Car la Bible déclare dans le livre de Luc 18, verset 27, Denn die Bibel sagt in Lukas 18, Vers 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Ô Père, si tu daignes écouter mon affliction, Vater, wenn du meine Leiden erhört et que tu guéris mon fils, und du meinen Sohn heilt, si mon fils arrive à parler et à écouter, wenn mein Sohn in sein Leben reden und sprechen könnte, je te le consacrerai pour toute sa vie. werde ich ihm dir weihen, sein Leben lang. Il sera ton serviteur. Würde deine Diener sein. Je pleurais jusqu'à mouiller les vêtements de mon fils. Und weinte ich sehr, sodass die Klamotte von meinem Sohn nass war. J'allais chaque semaine 3 fois pour rappeler ma prière à Dieu. Ich ging jede Woche 3-mal, um diese Gebete an Gott zu erinnern. Une année était écoulée et mon fils n'avait toujours pas dit un mot. Ein Jahr wurde vergangen und mein Sohn hatte kein einziges Wort gesprochen. Souvent, nous les êtres humains, Öfter wir Menschen, quand nous demandions quelque chose à Dieu dans nos prières, wenn wir etwas Gott betet, unser Gebet, nous espérons rapidement les ossements. wir erwarten ganz schnell
die Antworten. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 11, Aber die Bibel lässt uns verstehen, in Prediger 3, Vers 11, il fait toutes choses bon en son temps. macht alle gute Dinge in seiner Zeit. Notre Seigneur Jésus fait toutes choses en son temps. Unser Herr Jesus Christus macht alles nach seiner Zeit. Puisque l'enfant ne parlait pas et ne pouvait pas m'appeler quand il aura besoin de quelque chose, Da das Kind nicht sprechen kann und mich nicht rufen kann, wenn etwas brauche, souvent quand je faisais la cuisine, je le plaçais dans mon berceau, dans son berceau, derrière moi pour pouvoir l'observer. oft wenn ich in der Küche bin am Kochen, dann stelle ich ihn in den Kinderwagen, setze ich ihn in den Kinderwagen und stelle ihn hinter mir, damit ich ihn öfter beobachten kann. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de préparer encore le repas. Eines Tages war ich in der Küche am Kochen. Il était dans son berceau derrière moi, comme d'habitude. War in seinem Kinderwagen hinter mir wie gewohnt. Je chantais et louais Dieu en ce moment-ci. Ich singe und preise den Herr. D'un seul coup, j'avais entendu derrière moi Maman. Auf einmal hatte ich hinter mir gehört, Mama. Oh, mes sœurs et frères en Christ. Schwester, Brüder in Christus. La marmite que j'avais dans la main était tombée. Die Topf, die ich in meiner Hand hatte, ist gefallen. Et j'avais eu chaud et en même temps froid. Ich bekam kalt und gleichzeitig warm. Et j'ai crié très fort à Dieu. Und hatte ich sehr laut an Gott geschrien. Il est vivant. Jésus est vivant. Lebt. Jesus lebt. Il a écouté mes cris. Hatte meine Gebete erhört. Il a exaucé ma prière. Und hatte meine Gebete erhört und meine Schreien erhört. Rapidement, j'ai habillé l'enfant et j'ai couru comme une folle. Schnell habe ich meinen Sohn angezogen, dann bin ich gerannt wie eine Verrückte. Je me suis rendu chez mon pédiatre. Und dann bin ich zu dem Kinderarzt gegangen. Et je lui ai dit, Und ich hatte ihm Folgendes gesagt. Docteur, il s'est passé un miracle. Herr Doktor, ein Wunder ist geschehen. Et le docteur me demandait, jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé? Und der Arzt hat mir gefragt, Jungfrau, was ist denn geschehen? Je lui répondais, mon fils a parlé. Und dann hatte ich ihm geantwortet, mein Sohn hat geredet. Il m'a demandé, comment tu l'as su? Und hat mir gefragt, wie haben Sie denn das gewusst? Et devant lui, j'ai commencé à m'amuser avec l'enfant. Il a encore dit maman. Und vor dem Arzt hatte ich wieder angefangen, mit meinem Sohn zu spielen. Und auf einmal sagt das Kind wieder Mama. Et le docteur a aussi crié à haute voix. Und der Arzt hat auch sehr laut geschrien. Wow, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Wow, ich habe das mit meinen eigenen Ohren gehört. Viens, nous allons écrire une lettre à la clinique de l'université que l'enfant n'est pas un sourd-muet. Komm, wir müssen einen Brief an die Uniklinik schreiben, dass das Kind kein Gehörlose ist. Il parle et ne doit pas aller au jardin d'enfants des muets. Redet, spricht, deshalb darf keine gehörlose Kindergarten besuchen. Notre Seigneur Jésus est le guérisseur. Unser Herr Jesus Christus ist der Heiler. Il est l'architecte de notre vie. Ist der Architekt unser Leben. Il sait de quoi nous sommes formés. Weiß, woraus wir erschaffen sind. Tout ce qu'il a fait dans le passé, il continue par le faire et le fera encore dans le futur. Alles, was in der Vergangenheit getan hat, tut noch in der Gegenwart und auch in der Zukunft werde das noch weiter tun. Mes sœurs et frères en Christ, Liebe Schwester in Christus, Dieu exauce nos prières. Gott erhört unser Gebet. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ist der gleiche, derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Il ne change jamais. Ändert sich nie. À l'âge d'1 an et demi, mon fils a commencé à parler. Im Alter von 1 Jahr und 6 Monaten
hat mein Sohn angefangen zu sprechen. Aujourd'hui, il a 16 ans. Heute ist 16 Jahre alt. Il parle comme la cascade. Redet wie Wasserfall, nonstop. À l'âge de 8 ans, il a prêché pour la première fois à l'église et tous ceux qui l'ont écouté étaient étourdis. Im Alter von 1 Jahr hat zuerst mal in der Gemeinde gepredigt und alle seine Zuhörer waren fassungslos. À l'école, il est le premier dans la religion. In der Schule, ist immer die Nummer 1 in der Religion. Beaucoup d'adultes se convertissent Viele Erwachsene bekehren sich, quand il entend mon fils parler de Jésus et partageant son témoignage. wenn sie meinen Sohn von Jesus sprechen hören und seine Zeugnis teilen. Viele Erwachsene bekehren sich. Je rends gloire à Jésus. Ich gebe Jesus die Ehre. Que son saint nom soit loué éternellement. Möge sein heiliger Name für immer gepriesen werden, gelobt werden. Amen. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwester in Christus, wir danken dir für deine Zeugnisse. Amen. Alors, notre sœur Florence, nous te disons merci pour ton témoignage. Eine sehr erbauliche Zeugnisse. Un témoignage très édifiant. Danke, der Herr, dafür. Nous disons merci au Seigneur pour ta vie. Ich bitte der Herr, dass dich weiter segne, Je prie le Seigneur qu'il continue à bénir ta famille. dass seine Salbung in das Leben von deinem Sohn weiter wirken, Et que son onction continue à couler dans la vie de ton fils, auch in deinem Leben, auch in das Leben deiner ganzen Familie. dans ta vie et dans celle de toute ta famille. Im Namen Jesus Christus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Liebe Schwester in Christus, Bien-aimés en Christ, wir haben gerade das Zeugnis von unserer Schwester Florence gehört. nous venons d'entendre le témoignage de notre sœur Florence. Vielleicht erlebst du auch das Gleiche Peut-être que tu vis actuellement la même situation, oder du erlebst was anderes. ou bien tu vis autre chose. Ich möchte dich ermutigen, J'aimerais t'encourager dass unser Gott Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in der Ewigkeit. et te dire que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ist der Gott, der unser Gebet erhört. Il y a le Dieu qui exauce nos prières. Hat das Gebet von der Schwester erhört. Et il a exaucé la prière de la sœur Florence. Die Ohren von unser Herr Jesus Christus sind nicht taub, Les oreilles de notre Seigneur Jésus ne sont pas fermées unser Gebet zu hören. pour exaucer nos prières. Und seine Hände sind nicht kurz, uns zu befreien, wenn wir an ihn schreien. Et ses mains ne sont pas courtes pour sauver. Aber macht alles nach seiner Zeit. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Nach seiner Zeit. Toutes choses bonnes en son temps. Hab Geduld. Aie patience. Vertraue ihm Aie confiance en lui. und bete weiter. On continue à prier. Wenn deine Zeit kommt, Lorsque l'heure de l'Éternel viendra, wird dein Gebet auch erhören. il sera ta prière. Amen. 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 Lass uns beten. Prions. Vater Gott, wir danken dir. Père Céleste, nous te disons merci. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhört hast. Nous te disons merci parce que tu as exaucé nos prières. Wir danken dir für das, was du heute für uns durch unsere Schwester Florence gesagt hast. Nous te disons merci pour ce que tu nous as dit aujourd'hui par le témoignage de notre sœur Florence. Wir danken dir, Vater, dass du hier bist. Nous te disons merci, Père, parce que tu es ici. Und wir danken dir, dass alle Geschwister, die diese Video live sehen und auch später sehen werden, Nous te disons merci pour tous les frères et sœurs qui suivent cette vidéo en ligne et qui vont le suivre aussi après. ich danke dir, dass du diese Geschichte von Florence benutzen wirst, um ihre Herzen zu berühren. Nous te disons merci parce que tu vas utiliser l'histoire de Florence pour pouvoir toucher les cœurs de ceux qui vont suivre cette vidéo. Sie zu belehren Tu vas pouvoir les enseigner par cette vidéo und sie zu befreien.
et pour les délivrer. Danke dafür. Merci Seigneur. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, liebe Schwester und Brüder, wir sind hier die Zeit, wo du deine Gebetanliegen schreiben könntest. Bien-aimé, maintenant est venu le moment où tu peux nous faire parvenir ton point de prière. Wenn du ein Gebetanliegen hast, du kannst das bitte schreiben und ich lese das vor und gemeinsam werden wir dafür beten. Et comme nous le faisons d'habitude, tu peux nous écrire ton point de prière et moi je vais le lire et ensemble nous allons prier pour ça. Und während du deine Gebetanliegen schreibst, werden wir ein Lied an den Herrn singen. Et dans le temps où tu écris ton point de prière, nous allons commencer à louer l'Éternel. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Halleluja. Halleluja. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. 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 Alléluia. Alléluia. Grazie a Gesù. 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 Alleluia. Alleluia. Akpe Yesu. Akpe Yesu. Akpe Yesu. Akpe Yesu. Akpe Yesu. Akpe Yesu. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Die Bibel sagt in Philipper Kapitel 4, Vers 19, La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 19, mein Gott aber werde alle eure Bedürfnisse befriedigen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vater Gott, Père, mit diesem Wort segne ich alle deine Kinder auf der ganzen Welt. Dieu Père, avec cette parole, je bénis tous les enfants dans le monde entier. Ich segne alle Geschwister von dieser Seite Bibel und wir. Je bénis tous les enfants du site internet La Bible et nous. Ich segne Schwester Alketa und ihre Familie. Je bénis la sœur Alketa et toute sa famille. Ich segne alle Geschwister von Gospel Church. Je bénis tous les enfants de Gospel Church. Heute feiert Gospel Church seine 5-jährige Gemeindegründung. Et aujourd'hui, l'église Gospel Church fête ses 5 ans de jubiläum. Und ich danke der Herr für das, was er bis jetzt in das Leben aller Geschwister von Gospel Church getan hat. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie des enfants de Gospel Church. Möge die mächtige Hand Gottes sie weiter begleiten. Que la même puissance de l'Éternel puisse continuer à les conduire.
Ich segne auch alle Kinder und Geschwister von der Gemeinde Sauvons l'Humanité pour Jésus in Togo. Je bénis aussi tous les enfants de l'église Sauvons l'Humanité pour Jésus du Togo. Und ich danke der Herr für das Leben von der Prophet Isaac da Silveira. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie du prophète Isaac da Silveira. Möge das Allmächtige seine starke Hand auf ihm legen. Möge le Tout-Puissant continue à garder sa main sur lui. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Danke, Vater. Merci, Père. Denn du versorge uns gemäß deiner Reichtum. Parce que tu pourvois nos besoins selon ta richesse. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Schwestern in Christus, Frères et sœurs en Christ, ich wünsche euch alle einen gesegneten Sonntag in Christus, unser Herr. je vous souhaite un dimanche béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich hab euch alle lieb. Je vous aime tous. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.